আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়াতে রোড শো করলেন সায়নী ঘোষ। এদিন মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়প্রকাশ টপ্পোর সমর্থনে বীরপাড়া চৌপতি এলাকায় সায়নী ঘোষ রোড শো করেন। এদিন সায়নী ঘোষের রোড শোতে প্রচুর জনগণের সমাগম হয়েছিল। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর জনগণ সামিল হয়েছিল বীরপাড়াতে রোড শোতে। मेन वक्ता मुख्य वक्ता माननीय सांसद सर्व भारत तृणमूल युवा कांग्रेस का खेला होगा। अगर बीजेपी को विश्वास किया है तो एक बात याद रखिए कि वो तो बस जुमला है। ये आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहती। ये बीजेपी हटो। और यहाँ पे सब धर्म के लोग हम एक साथ रहेंगे कि टीका टोपी साथ रहेगा, ममता जी का राज रहेगा। डोंट वरी। सब माझी हला कुरिशरा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মোदी